recherche aujourd'hui, je pense, démontre encore une fois le fort intérêt commun pour le développement d'une coopération dans les domaines de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. L'idée de ce projet est née en octobre 2023 lors de la mission sur la sécurité alimentaire qui était conduite par notre vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, M. Tajani, accompagné par les ministres de l'Agriculture et la ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. L'idée, c'est justement de mettre nos ressources ensemble, d'unir nos ressources pour combattre la sécheresse, pour atteindre des objectifs qu'on partage, c'est-à-dire une lutte contre la sécheresse et pour améliorer la sécurité alimentaire. Ce projet s'encadre dans le plus large plan Mattei pour l'Afrique que le gouvernement italien a lancé au début de 2024 lors du sommet Italie-Afrique qui s'est tenu à Rome. La Tunisie étant un des pays prioritaires, donc ce projet s'encadre dans ce partenariat renforcé qu'on a avec la Tunisie. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est une composante des trois composantes du projet TANIT, c'est la composante dédiée à la recherche et à la formation professionnelle. Le centre de Mograne donc, aura une vocation d'attirer les chercheurs en matière agricole et d'application de technologies agricoles, mais aussi le secteur privé. C'est une des clés du succès. C'est le jour où on aura assuré une présence du secteur privé, ça veut dire qu'on aura bien fait notre travail, parce que finalement, l'objectif final, c'est d'élaborer des applications qui pourront être concrètement appliquées sur le terrain. Donc, c'est un effort conjoint qu'on fait avec nos amis tunisiens, avec nos institutions de recherche, avec nos universités, mais aussi avec nos institutions publiques de la recherche, mais aussi de la formation professionnelle, y inclut le secteur privé. Donc, c'est un effort à 360 degrés. Et donc on est très heureux d'avoir assisté aujourd'hui à ce lancement qui tombe d'ailleurs dans une journée particulière pour nous parce que c'est la journée qu'on dédie à la recherche scientifique italienne dans le monde. Et donc c'est pour nous on est très honoré de pouvoir célébrer cette journée ici à Mograne avec nos amis tunisiens. Donc اليوم الحمد لله يتم افتتاح اطلاق مشروع تركيز هالمركز الملتي فونكسيونيل انتجري. دونك المركز هذا هو باش يحاول يحسن في التكوين الهندسي والتكوين نتاع الطلبه التونسيين في الميدان الفلاحي باش نحسنوا في الانتاج والانتاجيه ونحسنوا في نوعيه الحياه بالنسبه للفلاح التونسي والمواطن التونسي. دونك الفكره هي تحسين التكوين العلمي، التكوين الاكاديمي، التكوين البحثي والتكوين عن طريق البحث لتنميه المهارات وتحسين في الانتاج والانتاجيه. المركز هذا زاده يهتم بحمايه الموارد الطبيعيه وحمايه التربه التونسيه. تعرفوا التربه التونسيه يلزمنا نحسنوا في النوعيه نتاعها، نحسنوا في القيمه نتاع المواد العضويه فيها، خاطر نحن فلاحه في تونس عندنا فلاحه مطريه. دونك باش نحسنوا في الانتاج في الفلاحه المطريه يلزمنا نغذيوا التربه نتاعنا بالمواد العضويه. دونك يلزمنا ندخلوا فيها كل ما هو انتاج حيواني، نعملوا الانتاج الحيواني الانتيليجون توا مع الفلاحه المستدامه هذه. يلزمنا نحسنوا في كل ما هو زراعات الزيتون. تعرفوا اللي عندنا اكثر من ثلث نتاع المساحات المحروثه هي زراعات اشجار زيتون. دونك نحاولوا توا باستعمال المياه المستعمله اللي هي المعالجه. دونك كيفاش نجموا نزيدوا نتعداو من 17 شجره في كل ما هو اراضي دوليه لحتى ل 400 شجره، وهكاك نحسنوا حتى في الانتاج والانتاجيه والنوعيه نتاع زيت الزيتون نتاعنا. دونك هذه في النقاط اللي هي معناتها اشجار مثمره، انتاج
الأعلاف، إنتاج الحيوان، الفلاحة المستدامة، لكن عندنا حاجة أخرى هو التنمية الجهوية. دونك المدرسة هذه هي مدرسة متاع اقتصاد ريفي بامتياز، نحاولوا نحن نكونوا مهندسين اللي هم الاختصاص متاعهم هي التنمية الجهوية، هي التنمية المستدامة، هي التنمية الفلاحية. دونك وقت يخرج الطالب متاعنا المهندس متاعنا يكون أول حاجة إلي فونكسيونيل اكسبيديتيف، يطبق اللي يطبقوا، معناتها فيسا نجموا الفلاح هذا ندخلوه نعلموه كيفاش نجموا يخدموا لا مان دو لا مان في الشركات الأهلية، شركات الأحياء اتسيتيرا، ووقتها نجموا نحسنوا في الإنتاج والإنتاجية متاعنا رغم التغيرات المناخية، خاطر نحن عندنا أكثر من 3000 سنة تغيرات مناخية. نعم، هذا بالشراكة مع الطرف الإيطالي. بالشراكة مع الطرف الإيطالي. دونك الطرف الإيطالي هو المشروع عن طريق التعاون التونسي الإيطالي ما بين وزارة الفلاحة وما بين هذه الوكالة الدولية للتعاون الدولي، ما بين وزارة الخارجية الإيطالية. لكن فما دونك هنا شركات القطاع الخاص هما اللي باش يدخلوا معنا. دونك نحن عملنا عدة بحوث توا في المدرسة العليا للفلاحة بموغرن اللي ورات النتائج البحوث هذه ولينا نهزوها حتى لإيطاليا. دونك قاعدين نحسنوا حتى في الانتاج في الطرف الشمالي نتاع البحر الابيض المتوسط. دونك ولا تبادل الخبرات والتجارب، نخدموا اليد في اليد، الند للند، نخدموا مع بعضنا. دونك نحسنوا في نوعيه الحياه من المواطنين التوانسه والمواطنين الطليانيين مع بعضنا. مي المهم نحسنوا في نوعيه الحياه للتونسي، نعطيوه تغذيه ممتازه، تغذيه بيولوجيه، تغذيه ممتازه، باش هكاك نقصوا زاده في الكلفه. نعرفوا نحن مدرسه نتاع اقتصاد ريفي، نحاولوا شنو الطرق اللي نعملوهم باش نقصوا في كلفه الانتاج ونوفروا المنتوج هذايا باقل كلفه ممكنه. L'ERESA, c'est l'institution de recherche et d'enseignement supérieur agricole qui préside 11 établissements d'enseignement supérieur agricole et 10 établissements de recherche et 3 pôles de transfert. Donc c'est une institution publique qui relève du ministère de l'Agriculture et des Ressources hydrauliques et de la pêche maritime. Nous sommes réunis aujourd'hui à l'ESA Mogran, qui est un de 11 établissements d'enseignement supérieur agricole qui sont sous ma présidence. L'ESA Mogran, vous voyez, c'est un très bel environnement avec une architecture très spéciale et très belle architecture. Le projet, il a été monté entre la coopération italienne et la coopération du ministère de l'Agriculture et des Ressources hydrauliques et de la pêche. Et il y a eu le choix sur le site de l'ESA Mogran parce qu'il s'adapte bien pour accueillir un projet de grande importance de création d'un centre d'excellence pour les transferts de l'innovation et des résultats de la recherche. Ça sera l'occasion de renforcer le lien entre les résultats de la recherche, les laboratoires de la recherche et l'appliquer et les privés qui veulent investir et pour que les solutions développées par la recherche ou l'innovation développée par la recherche passent à l'exécution au niveau de l'agriculture, dans le respect avec surtout une agriculture durable, résiliente au changement climatique et à la rareté de l'eau, puisque nous sommes un pays qui est au plein centre, c'est un hotspot qui subit les changements climatiques et c'est vraiment important. Alors, c'est une coopération entre scientifiques tunisiens et italiens. C'est un financement de la coopération italienne. Le projet est géré et coordonné par le CIAMBARI. Il a une composante importante qui concerne la réhabilitation de 4 stations d'assainissement et la réutilisation des eaux usées de ces stations, mais également la composante de création de ce centre d'excellence, d'innovation et de transfert technologique à l'ESA Mogran. Et ce sera une belle occasion qui peut être un portail sur l'Afrique pour le transfert de résultats de la recherche.